নমস্কার। আজকে আমরা প্রোগ্রেসিভ প্রেস অ্যান্ড জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে আজকের এই যে আমরা একটা প্রেস কনফারেন্স ডেকেছি, তার প্রধান কারণ একটাই বার্তা দিতে চাই যে এই প্রোগ্রেসিভ প্রেস অ্যান্ড জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন আজকে আমরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের রেজিস্ট্রেশন পেলাম এবং আগামী 11 তারিখ আমাদের পথ চলা শুরু। সেই পথ চলা শুরু হবে ভারত সভা হল থেকে এবং 2:30 থেকে একটা প্রোগ্রাম শুরু হবে। আপনারা সবাই আসুন। আমরা হেল্প হিউম্যান রাইটস, অল ইন্ডিয়া মিডিয়া ফাউন্ডেশন সকল সদস্যরা থাকব। আপনাদের রিকোয়েস্ট, আপনারা এই দিনটার সাক্ষী হয়ে থাকুন। নমস্কার, সবাই ভালো থাকবেন। एसोसिएशन राष्ट्रीय चेयरमैन, आज के दिन प्रोग्रेसिव प्रेस एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन का भारत सरकार द्वारा हम लोगों को निबंधन प्राप्त हुआ। बहुत खुशी की बात है। आप सभी से निवेदन है, जो प्रोग्रेसिव प्रेस एंड जर्नल एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्य हैं और जिन लोगों को आमंत्रित किया गया है ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन की ओर से, वे सभी समय पे कोलकाता की भारत सभा हॉल में 11/5/2025 को समय पे अवश्य पधारें और आपकी यह उपस्थिति अनिवार्य है ताकि कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। विशेष हम लोग बातचीत करेंगे कार्यक्रम के अंतर्गत। अभी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, काफ़ी लोग हमारे बैठे हुए हैं और हमारे कमेटी मेंबर्स भी हैं। इसी के साथ हम अपना वक्तव्य को समाप्त करते हैं। नमस्कार।